हबीबपुर विधानसभा केंद्र के बूथों पर 100 मीटर के दायरे में लगा हुआ बीजेपी का झंडा। तृणमूल ने चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। उत्तर मालदा के हबीबपुर विधानसभा केंद्र व बस्तरा प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 235 मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। चुनाव आयोग की शिकायत के बावजूद भी स्कूल के पीछे बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से ग्राम पंचायत सदस्य मनोजीत भगत ने कहा कि चुनाव आयुक्त से शिकायत करने के बाद यहां कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा 234, 235 और 236 नंबर बूथों पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने इसको लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। आज 7 মে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের 234, 235 এবং 236 উত্তর মালদার অধীনে হবিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এই 3টি বুথে 100 মিটারের মধ্যে বিজেপি ফ্ল্যাগ লাগানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশন কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা ইতিপূর্বে অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু আজকে সকালে ভোট গ্রহণ চলছে, এখনো চলছে, তাদের ফ্ল্যাগ বহাল তবিয়তে এখনো টাঙানো আছে। আমাদের নির্বাচন কমিশনের যে ভূমিকা, সে ভূমিকা নিয়ে এখন প্রশ্ন যাচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে আমাদের সকলের মধ্যে, যে তারা কি আদৌ নিরপেক্ষ নাকি বিশেষ রাজনৈতিক দল বিজেপিকে মদত দেওয়ার জন্য তারা এই নির্বাচনের একটা অংশ হিসেবে তারা কাজ করছে। এটা কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাস্তুহারা প্রাথমিক বিদ্যালয় 1 এবং 2 নং ঘর এবং কেন্দ্রীয় গ্রামীণ জ্যোতিদল গ্রামীণ গ্রন্থাগারে একদম স্কুলের পাশে সংলগ্ন মোট 3টি বুথ 234, 235 এবং 236 এই 3টি বুথে না কোনো পদক্ষেপ নেই। আমার নাম মঞ্জিত ভগত, এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য।